जिला नवरत्नर जिला जार नाम ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭଣ୍ଡାର ଗରଣୀ ଉମରକୋଟରେ ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ मने पड़े सांग मान स्कूल बिताइबा समय खेलकूद नाच गीतर आनंद सार मैडम गप सह गाड़ी शुणा स्कूल गलानी दीदी कौन करी दीदी ता बापा दुई तीन वर्ष है भल नहीं ना झील खाम जाई ता बापा को टिके उच्च करिछु सरकार को योजना अछि आउरी कथार पाठ छाड़थिबा समस्त पाठ पढ़िबे सेतबे मानी को विद्यालय को आनिबो ता बयस अनुसार ताको आने आउ थरे ना लिखिबो से पाठ पढ़िबो तो ना रखिबो तो गां ना रखिबो तो ब्लॉक रे ना रखिबो ता तो जिला ना रखिबो से गुटे भल मनुष्य हबो कौन सतरे दीदी में दिया आउ तेरे पाठ पढ़िबे हां पढ़िबो आउ सरकार में ना योजना पर केही भी अपाठवा रहिबे नानी ओमा आसुची दीदी नमस्कार 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 कौन नानी आउ तेरे पाठ पढ़िबो देखे छाड़ देबनी सतर दीदी हाँ सतरे आसे पाठ पढ़िबू भल मनुष्य हेबू आउ तम गाँ तम ब्लॉक तम जिलार ना रखिबू ता सहित आम राज्य ओडिशा रो मिसा ना रखिबू दीदी आले को आउ कासे लक्ष्मी को आउ डाके दीदी हाँ सबके डाकियान सबके हाँ दीदी जुआ काय बोलनास मोटो की स्कूल जाइसी आज पूरे स्कूल जाइसी तबे तो बढ़िया हैला मोटो की अंडा बड़ी साग और मांडिया लो खाइसी स्कूल ड्रेस पिनसी नुआ नुआटा और बोर्ड रखेसी जारे मजा की बात पड़ी हमर गान ना रखबो जा मजा
ନଦୀର ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହି ଯାଇଛି ଅନେକ ଶହୀଦଙ୍କର ବଳିଦାନ। ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ନାଇଁ ମାନୁ ଜାତି ରୀତି ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ନାଇଁ ମାନୁ ଜାତି ରୀତି ମିଶି ବେড়ি କରି গন্ডে দেশে রৌ ফুলাই করিয়া বছাতে আমি আদিবাসী সব শহীদ মাটির পিলা রে শহীদ মাটির পিলা আমি আদিবাসী সব শহীদ মাটির পিলা রে শহীদ মাটির পিলা গোটে দেশে দেখা দুদিন কাটলে গেলা রে দিন কাটলে গেলা রে হতি করি মাতি আমি করত মানু হো এই বুড়ার তলে কুকুরা ডাকে এই বুড়ার তলে কুকুরা ডাকে দপ্তরে কম চিলিকাবে মেনে দুর্গা ডাকে তিরিতি তিতল বই পয়লা বাজে তো দুর্গা বাজে ডুমুর ডুমুর ঠাকু বাজে তো আসারে আসারে মনে দেখাবো আসা সাবর গাঙ্গি মাঙ্গা মনে দেখাবো ইডলি কমলি বাতায়ে আজে দেখুসা মারাজু লড়বে তুবে তোমারে মারি সাই লড়ি রাখজু আসারে আসারে মনে দেখাবো আসা সাবর গাঙ্গি মাঙ্গা মনে দেখাবো ये बेटा बड़े मधुरा माजी हाँ ये बेटा बड़े मधुरा माजी ये बेटा बड़े मधुरा माजी ये बेटा बड़े मधुरा माजी